जों साइमानो हायं गोनांगै no 9 August हिंके World Indigenous Day पालायजागो बेलायनो खाथुं तंथकनि बिसिंतै सागनि गानमुं जोमुं कालचार रगनो प्रमोट खालायनानै बागै असाल एकबा 9 August बेलायनो नांगौमानि चिनि ट्राइबल रनि बागै अब हायकेनो हायंगो जतो कान्ट्रीज रो पालायमा हायकेनो चिनि त्रिपुरा हास्तेनि अंगैबो त्रिपुरा हास्तेनि ट्राइबल रनि बागैबो कायसा नाइटथ खालायबै 9 August World Indigenous Day पालायजागनानै थांगै दंगो डिडेडिसि गवर्नमेंट ने बखाखतै अब रगनो नो बफ्रो गाखबा कयटा निसिमि सेंजागनाय बमतै खलायबै स्टार्टिं खलायजागनाय साबो फायनाय आंका और जागावो नगराय अग्रा रक साबो मानजानाय आवनो जों स्राय साइमान लायनानै बागै निसिनि खरांनि अंगै आं सुपर्णा जमातिया निरनिबस गांगो माफाय माने बेलायखने लामसुगो सिनि खरांनि कक सालाय पान्दा फने हेदै मानखा किसासे खनानि बागै इनफरमेशन रनानि बागै जों माफाय माने इनफरमेशन रनानि थांखाने वो जों कक सालायनाय 10 कुलाय चांपावारनि MDC एबा 10 कुलाय चांपावार कन्स्टिट्युएन्सीनि MDC सर राजेश्वर देवबर्मा बाय थैसा थानी सालायनाय इनके पहिला तो सारनो congratulations से मावनसनाय तांगे इनके एडिसी इलेक्शन पाइमान या गोलो नंग आसुक थाइवा आसुक माने या गोलो जों ताबुक न पहिला मांलाय माने हायकालायवो एंगांके MDC आसुक थाइवा आसुगै लुकरकनि हामजागमा गोबां मान या गोलो आसुक माने इनके ताबुक लुकरनि बागै सामुं खालायनायनि बागै अपरचुनिटी मानखा इनके आबुनो बेलायनो खा तंथक माने आं सागबाय थां अंगैतै चिनि खराने अंगैनो न बेलायनो खा काहामतै कंग्रेचुलेशन हने या फर सर बेलायनो हमबाय चिनि खरांनो इनके सर जों साइमानो खना हायं गोनांगै न वर्ल्ड इंडिजिनियस डे पालायजागनानै थांगै दंगो आबो हायकिनो चिनि त्रिपुरा हास्तेवबो चिकन सानफानो नाइटथ खलायबै चिनि ट्राइबल रनि गानमन चमुरना प्रमोट खलायनानै बिसिंतैनो पालायजागनानै थांगै दंगो हनै जों सावै मानका अंके डिडिसिनि गवर्नमेंट ने बखाखतै इंके आबोनो स्राय खलायबै लुकरना सावै खनादे जे बमतै खलायबै पालायजागनाय बफरन सिमि स्टार्ट अंनाय बेलागना हमबाय चिनि खरां चैनल नो नरकतिनि लुकुरकनो साइमारान बागै फायमाने बागै कगंखा नों जे सामने हायुं हाबुसारकनि साल खना 9 August अब ग्लोबली बा इंटरनेशनली ऑब्जर्व खालायजानाय अब सिगाङाव खालायमा हायनो सिगां माने थांनाय बिसिरावबो हमहाय ऑब्जर्वेशन खालायो किन्तु ताकलाय सिनि टीटीएडीसी तेविसा हाफांगो कताल के फायमाने यागुलो जों ऑफिशियली बा गवर्नमेंट जेटा एडीसी अथॉरिटी बो डिसीजन ना काजे जों ताकलाय सिनि हास्तेनि कैपिटल आगरतला बा आउलिओ जों सेलिब्रेशन खायनाय गो सेलिब्रेशन कितेंगिने कैसा कमिटी वो खाका ज मॉनिटरिंग कमिटी आ मॉनिटरिंग कमिटी वो आनोनो कन्वेनर खलेक्या चेयरमैन के सिनी फॉर्मर ईएम बा दाबुक वो एमडीसी ब्रह्मबनांग रविंद्र देवबर्मा अभाके कैसा कमिटी नाइथके खाजाका ताई सब कमिटी वो खलायजाका उन बगे संजो तो डिसीजन मियानो फाइनल एकटा डिसीजन ना खाजे जों बायके बु फॉर्म बाहायके नाइथके काम खालायनाय बा सेलिब्रेशन खायनाय मरक जतनो अब खूब नाइथके अब डिटेल्स डिस्कशन बिसिंति अब जों मिया डिसीजन ना खाजे खाना 10टा समय आगरतलानि सार्किट हाउस जों पुइला कुथुम लायनाय आरो टेब्लु रक बख्लायजागनाय आरो सिनि बररकनि जेटा सिरिसिटिनि जेटा सिनि कानमुं सुमुं रसामुं मुसुमुं बिभिन्न सिनि दालबिदाल जे सिनि जे कल्चरल जे आइडेंटिटी बा जों जेटा प्रेक्टिस खालाय फैमानि अबरकनोबो आरो डिसप्ले खालायनाय आबनो शु खालायनाय आबनि बागै जत सब कमिटी रक अब काहाम केनो बरनि जाय जाके म सामुंनो परफॉर्म खायनि नाइथके बरं थानो प्रेजेंट खायनि अब नो साइटो माने बिसिंति बरक दाबनो जत रेडीनेस kana abo जों नाइथके जों सार्किट हाउस निसिनि प्रोसेसन थांनाय टुवर्ड्स रविंद्र भवनाव थांनायनि बागैने भाया कर्नेल समनि एरपरेखे उरेन समनि गानातिके थांनाय उल आर्मेस नि बिसिंतिके थांनाय दा मंका रोडनि डाइरेक्शन का जगाव थांनि सकनाय रविंद्र भवनाव और परेखे आरो जत्तनो सिनि पार्टिसिपेंट रक खाबनाय आरो तो लिमिटेड कैपेसिटी जों हॉल
rosung jo to participant aro accommodate bo claim mangla ka o program no kitingi sing ADC ni senior honorable CM tai Runel da Burma tai education da borong gonang sike jomatia boro governor by kangono malekya sing jokhon oni baginai decision nakha committee ro khaka boni pore boro rajbhavan thanginai অর্থাৎ গভর্নর হাউস thanginai sini his excellency governor by malekya bono invitation rakha je mo program inaugurator khenen bagi ingas dabuk sini hasteni governor o program phainai bo sini program no inaugurate khenai Rabindra Bhavono ka 12 noon rog bo phaisa hoine gabon sekang sini procession rog naitoke blackna colorful blackna ghala occasion ni bisingte program ekdom pompas mane khub belai goketa naithokeno belai keno amna sini borok rog ni kanmung chumung sonkhang ke sini borok rog hainus automatic naithogoi sipai ho oba dino agor tola mane aguli belai kene musang jak sing sanai noga saka athukri jemon kusung khe naithoke tal pirzak aw haino sing sana thake sini kamung chumung baike bolai jak belai kene naithoke khana sini aguliwo abake naithoke nuknaisang anbage sing o aguliwo man agortolata sini Sibaijala district tai West district khoi district ni boro rokse oro centrally akare observation participate khene kaguli jara tonai sini taku bukuk ba bibhinno cutting across nini political caste and creed ba religion abosung jotona invite khaijak jehetu amo kono political party amo celebration khaina thangi amo pura total ADC authority se government ADC authority abono decision nai celebrate khaina gaun bagi senior kono variation kari open to all jehetu culture heritage no sing preserve khaine ni abono sing shape khaine ni abono naisigi se sing tomo jehetu globally khlaijago internationally khlaijago obosoni cultural identity no sing shape khanani life ke tonani abono bagino सबसे important jeta international day of all indigenous peoples observe khene kaun bagi taklai ni theme to norok saimano je official theme ta honoring indigenous meets wife ke safeguarding life and well being omongka taklai ni internationally ba jeta ko UN jeta declaration borong ni je officially babe or theme no taklai tonjaka ke amon bagi sing joto mansak or theme no busung kaham ke bujogna ne bagi nai tamni bagi chini indigenous midwives no honoring khainai gaboni bisingo je safeguarding life and well being over definition rok or discuss nai o hall jokhon program nai gair pore bo aro costume jeta life su khlaijak nai sini bisingo bibhinno communities bisingo gotongo bini dalbidal kamung chumung resamung musamung oboroko aro promote khlaijan tai aro life su khlaijak nai gabon bagai oro take important kong sini je community ne hai domdi the Burma Tripura Jomatia Riang joto je 19+20 je tribe sub tribe jab sini je community head dono bosung honorably sing invite klekya with their cultural troops ta ke tai with ATR sini je kamung chumung no tuinai joto no rally otai o programo phai participate khanen bagi sing officially no communicate klekya gabo khana sing nugui mannai okay sarni ni khuk bai sang imagine khlai kata belai na nai ta thok nai khanai eke lukorok no bo koijago khana jate chini shal hanai mana tribal rani shal enke chini shal chini kanmung chumong culture rok no sa hani bo shal temon ya hani bo shal belai na nangkuk mani khana enke abono phai manjak phai bedi belai nai ta thok no bising gutei Agartala bo balai jaknai enke sir haino hai tabok obo to khana ni bagai sini lukorona saklai mong paika enke tabok tei kisisa koksil samung rone phaisinggo jeng thanglai subana uram kabangma party rone bisingo sum nogo koksil samani boyake bo mane sejalai mani rok jeng nogui mana abota heklaina buskango kaisa koksok paika je kucha mantri okra manik sarkar bo
tipra motha no tiwi kisisa sejamani koksaka didi siwo tipra motha faimani yabulo bom ta hai ajimong ro khaino hai second time asuk fika asuk thaibo tofan si ajimong samong homong grei ni bagai busa poito phalei ajinani nangkha khanai inke sungmong ti sakabo tabuk phano asuk gedegma didi siwo asuka tabuk phano development mungsa phano grei khanai sungmong ti sawo je sungmong ti samane bisingti sejamane kok sawota ke abono tamu kok firongna maso kan Triprani je Kasam Chief Minister aboto noksong Simon left front ni sarkar samoy je Chief Minister mane CPM ni bo 20 years successive 4 terms successive boro Chief Minister angka bo hai Chief Minister long time tenure o Tripura hastiwo government tongine rule khenai te kono ব্যক্তি বা বড় করে abongka manik sarkar was recently norokno media no বা public no jeta kok samanabo totally unfortunate ke bini tenure no sobse Tripura hastio borok deprivation kha belai khono masaya manungya bial kha abo jonogon lukono tai sawi sing sana nangya ang niji personally jokhon chini Tripura sarok maimase angrei nijini খাকলাবো আবুক চাই তনে বসানো ফালমারক আং চিঠি মাসিকে বনো ও জাগাও হাইংকা আবাইকে several occasion several time আপনি যে চিফ মিনিস্টার তাবুক যে ত্রিপুরা মথানো খক সিল চানাইতা আবো নাইনে দি বড় আসলে বড় ওয়ানা যাক যে চিনি হাস্তিনি হা বুগরা পলিটিক্যালি ভাবে পাবলিকলি যে সাপোর্ট মানি তমনো যে সাকাপানো sini Triprasani thansano sabainan bagi borok dabuk belai kana active o belai kana active agam bagi singsian krung mangnai Triprasarok sian krung ni angke sini sepsap sini buskang ni sal kahamno fainani nugui tongo sini bobograni saito mungbai abono jeska bono sabainani sini thansano abo borok saito gui tongo abo CPM bo khlayo abo BJP bo khlayo abo Congress bo khlayo gasung dabu Triprasar buchina nangnai sini bobogra buro বিনি গতং দাবক রাজ্যনি চিফ মিনিস্টার সে দাবো মানিক সাহাসে অর্থাৎ বিজেপি जों অনেক টাল বাই অনেক ডিপ্লোমেসি বাই অনেক কায়দা বাই বাহাইকে সিনি মানতাই ত্রিপুরা সরনি সিনি বারুকি হালা মুনিস্টার জনজাতি গোষ্ঠী বা সিনি 20 ট্রাইবস বা এন্টায়ার ইন্ডিজিনাস পিপল অকনি যে ত্রিপুরা সানি হামক্রাইনে বাগিনাই जों নুই দङ সিনি ববাগ্রা অনেক ট্রাই খাইতে মনি চেষ্টা নাই দङ মনি ব থুই চাউই haina asuk tongya bo hai bo bini je tamhonai strategy ta abo sing khai tongmon nok tong sing kha barang keungya kha loga nangnai bobogra ei state to se government of hayako bo chief minister ang khangke sino honek problem solve hognai waisa bai tungya যেখানে মানিক সরকার খক সিচানাই bo 20 years abon age to asro de 25 years মানে 5 consecutive terms borok or rajo rule khaija abo full fledged state tongro abon age 10 years 35 years CPM ro o haste o borok rule khaija abo state government to abo fataro bo edisi o borok government get all gowase borok institutions se capture khaija nini o 35 years so kesini borok jebabe develop na tongo অথচ লেফট পার্টি ন বা লেফট ফ্রন্ট বা CPM ন সিনি বড় বেলাই কোন হামজাগে ন সাউই ন পুইতু সাউই ন খাইমনি গাবন কম্পারিজন খাইকাঙ্কে সিংলে এডিশো সিমিছে দাবো 6 ইয়ার্স কায়াকো 5 ইয়ার্স কমপ্লিট কা 1 টার্মস তাবো অনলি 3 মান্থস মানে 5 বছর 3 মাস সিকোস হাইদবা 5 ইয়ার্স এন্ড 3 মান্থস এ দাবো সিং ও এডিশো হাপঙ্গতং গড় যা মানসাক সিং চেষ্টা নাও যেটা অনেক খালাইও তাবং কা বহুত আইনি বেরাজাল অনেক কিছু গত কাছে কিছু সাপরনা থাকাঙ্কে আর অনেক কিছু প্রবলেম র ক্রিয়েট কিনো অনেক কিছু এক্সামিনেশন নি আবো খাইজংনাই আবো খাইতং কে ববগ্রা ন কেবো মিসগাইড খেনিন রাখেঙ্কে আবো ভুল কাছেনি ববগ্রা খুব কনসিয়াসলি খুব সিনসিয়ারলি খুব ট্যাক্টফুলি যত কিছু সামুনা নাইথকে খাইনেন বাগি দাবো চাইতক দং আর जोंथ দাব কতাল सा only 3 months ago आंथ MDC মানে IDC नि অথচ आं হয়তোবা আগিও আনি পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি আনি এক্সপেরিয়েন্স দङ যেহেতু आं MLA বংজাকবা
kaji long ani je political je journey wo je kogrok dabu suno ungkoka je frame khlaika ba allegation tu buka je former chief minister Triphuranita abo ekdom baseless ar bini jorawo sabse omahai gotana rok incidents kabangma murder khlaijago aboni kuno justice maya sini borok buri rok rape khlaijago aboni kuno justice maya busala busa je chrai busa rok phaljago aboni bo suni borok purbar justice maya abo haike bahut sini borok chakri bakri onek depriving je 100 point rooster sing sikbabe abo sini borok bagi je ngo khaijagya manja sing abel khaimanja er pore je backlog vacancy years after years ta gong tomone হাজার backlog vacancy aborok bo bini joro fill up khaijagya tabu bo ekoi obostha ke o chrai basa bumani abuk sanai no phali resago aw ba state government ser dai phayo jodino tabu to hangke ge bo samhaino sungbo sawo deta abhai jeno কোনো ঘটনা ইয়াতে চিনি বড় বিয়াল বাই নিজনি সাকনি বসানো কুলি বসানো ফালানাঙ্গা জাত আবদিনো গভর্নমেন্ট সংনায়ো গাবন বাগি চিনি ববগ্রা বসাইতো সুংবো সাইতুক দङ কাজে টাকেসা কখনা কাজে বড় সামুহুং মাইন বাগি ফাতারো থাঙ্গো অ জরাও আং নিজি সাকবাই থাং বনো চিফ মিনিস্টার অপূর্ব মানিক সরকার আং বনো সিটি সিও অনারেবল চিফ মিনিস্টার মহাই কেং দङ চিনি ত্রিপুরাসারো এবং নট অনলি ত্রিপুরাসা apart from Tiprasa, other caste ni community ni borok bahino keo ba abroad keo ba India ni bibinno metropolitan city ba jekhane sap kahamano aro thangi keo ni hotel keo ni bibinno company rogo thangi join khlaika abo hai kwangma huge numbers of Tiprasa and non Tiprasa abo nini migrated ba tam hunai nini phataro thangi nai samung humung khainan bagi ma thangka a kogrok tagbo tongo sini borong bisingobo kabama kok borong thang dong sing abono komri tubui nijini hawono samu humuni sap khainan bagi ne to sini dawo political empowerment nang sing political power nang abon bagi sing statehood bosano greater Tripuran ni concept abono statehood jeta goborok sini imang the sini vision kak matro abo sing bubograne saiki mungo tabuk jarawo Tiprasa je thanseke tongmani ba subai tongmani abo sinbai belaikono kaham ker tebo karakhe ma tonai sing bukhata baidi bukhabai wi sing sini hasteni sini hani sini itihas ni sini cultural sini identity sini tamonai legacy abongka sini how sing jong proudly saimono sini ha ni bubagra sini ha ne raja tongo maharaja tongo kings tongo abo onek memorials khok sana thanga ke bolai jagnai nini second after Japan ta sini raja rajokto শাসন খাই পেমেনি পৃথিবী ও অবতি প্রাওনো গাতি প্রাণী বংশনি রাজনী বংশ রাজনী বসান বসা সাওবা जों जतन सो सिनि बुबग्रा प्रदीप विक्रम किशोर मानिक्य देव बर्मा ताबुक जों बनलगिरि तांले आवबो पॉलिटिकली डेमोक्रेसी सेटआव फाइनाय बनि जी बिनि लीडरशिप बिनि गाइडेंस जों बुसुक जरा लाइखाबा साना थांगांके 5 इयर्स श्रापसे 6 इयर्स श्रापसे साना थांगे काजि ताबुक जों जतन उइनाटे लिमा तंनाय बुबग्राना जों फाननानै जरा लगिरनानै जरा ओंकासे सिनि बुसकांनि सालो सिनि मानथाय सक्ताय सिनि जत कम्युनिटिनि हामग्राय जे आसल जों जे सभा खाय तंमनि लगिरि तंमनि लास्ट 6 इयार बा 5 इयार्स आबो कुबुकुनि मिनिंफुल होनाय ओके सर आते कायसा गोबांमा निउज चेनेल रगो जों नुकमाने ताबो बुसकांनि बिसि इलेक्शन न तिब्रामथा बाय कथालायबै बीजेपी चंगबारिबो बासालायनाय खनाय आबो बमतै कबुइदे सय चंगमारी बीजेपी बाय कथालायनाय तागबो एसास कुनो सिनि पॉलिटिकल डिसीजन करि बुबग्रा बनाय बुबग्रा थायं साइथं स्ट्रेटेजी होतं सिनि मानथाय तो अमेरिका गवर्नमेंट रिया बांग्लादेश बोरिया पाकिस्तान बोरिया चाइना बोरिया जापान बोरिया पृथ्वीनि कोनो देशनि सरकार रिया साबरनाय इंडियानि पार्लियामेंटारि डेमोक्रेसी जे पार्टी इन पावर एट सेंटर अब तिनी बीजेपी दं खना कांग्रेस मन ताइन समय अन पार्टी फम फाइमन अब इंडियानि सिस्टम नि कौ एट प्रेजेंट साबो कारेंटली साबो बीजेपी बाय जों थांनायाबो ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट बुबग्रा बाय एग्रीमेंट माने आबो दाबो इमप्लिमेंट खाया जों नुगै दङ जे बीजेपी रो सुनो चलो सातुरि खलाय दंफानन खाना बा बरक बु टेक्निकल रिजन आबो स्लुके तंखा अबरक न किटिंगिनो बुबग्रा उराम दिले थांग कक सालायो जों खालगैनो दंलै ताबुक जराबो इनके ताबुक तो जों जतदिन दिल्लीआव बीजेपी दङ ततदिन जोंहा स्ट्रेटेजी तनान दरकार
আর borok malia borokni agreement or we kok man abo fulfill khlaimali hanke আর responsibility bubogra angmaya আর responsibility ka BJP je party and power boro political gain ni bage kingba borni bibhinno kushol ni asal bukhabai Tiprasan bai ba bubogra bai according ya abo sudu name check thangnai abo gaboni bage sing khalogui dong hoda usini ha bubogra ba sing Tiprasar ba khalok ma tongnai ga bubogra obono mana bagino sini Tiprasani je constitutional যে political power abono constitutional power abono no tumnani bagino nini statutorily ba constitutionally ba nini ain shramui tumnani aha power abono mana bagino tabuk jaro bubogra saito goitung gaun bagi tabu BJP rok thangnai nai de DCO borok singbai ata denga nangi hani borok no kok sawo lo lasoke borok atangna han bagine kogrikha kogrmani pore borok suno bibhinno bhabe suno angko দুর্বল খানেন বাগে উই খানেন বাগে চেষ্টা নাকা আও কক্ট সুং যতন মকল বাই থাংনুকা ইভেন সিনিন বিসং খরকসা মন্ত্রী খরকসা এমএলএ বাহাইনো বিজেপি বে থাঙ্গিনাই আনো পয়েন্ট ফেল খানেন বাগে নাই আম্বাসর থাঙ্গিনাই বৈঠক খাইমার অনুকা বো ভাইরাল বঙ্গা সাবো আ অঙ্কর পণ্ডিত ডক্টা কাবরক ন মুসাং দেহি রহমান সে ত্রিপুরাসর বুড রইনাই এসএমবি লো খরকসা মন্ত্রী পয়েন্ট শ্রাম কা মুসাং দেহি নাই আবসে বুরাসা সং তো খাতা বুগো তে খরকসা বুরাসা ওকে bolong bisingo thangai nai bono bon mantri bo sram ka bini ha bon mantri ni bolong bisingni ungko thangai nai borok no bibhinno rang pusa lubro phonokmar usungnuka omorok ongkha last 3 month ni se ADC general election no boni character boni choritro boni bhumika boni obhinoy koborogo khlai tongon abo BJP no haipeno bubogra khalogi tongo jehetu BJP se Narinder Damodar Das Modi Amit Shah song daburur khayo borok তাবো এডিসি ভিলেজ কমিটি ইলেকশন কাকে বড় গুহারা হারিনাই বড় সিও আর ঠিক ও জরানো সুং বাহাইনো ঠিক আছে নর কক সানামু সুংকে সুং কক সানাই আমনে গেছিনি বুবগ্রা তিনি হয়তো দিল্লি থাংনাই চিনি কয়েকজন চিনি লিডার দং আরো বিশেষ ক্লাই রণজিৎ দেববর্মা চিনি অনারেবল এমএলএ তাই চিনি অনারেবল মিনিস্টার বিশ্বকেতু দেববর্মা অলরেডি দিল্লি ও সবজা ডায়লগ খানে খাইনাই কিন্তু চিনি মানটাই সবটাই ন খিবি হইছিনি বুবগ্রা কোন সময় কোনো বড়ক বাই গদাল গলাক বড়ক বাই রাজনীতিক বা পলিটিক্যালি অ্যালায়েন্স গলাক প্রোভাইডেড ত্রিপুরাসানি মানথাই মা নাংনাই ত্রিপুরাসানি মানথাই ক্রিকে বুবগ্রা কোন যেন কম্প্রোমাইজ খায়া অবনে বিশেষ সাদি যেসা পনংথং সর ভেজে বাই থাঙ্গনে বুবগ্রা বাইগলা আবাই কক সিং সাইমনতা সর সে বাইনাই তব বুবগ্রা বাইগলা বুবগ্রা কোন দিন বিনি বখরকনো আজাগাও তলাও খিকলাই গলা অবনো পুতু সাদি অমজরটি সিং এনসুর ক্লাই চাই মানো যায় সিনিতি প্রাসানি মানথাই ক্রিকে অ জায়গায় বিজেপি কালে মহা বিজেপি নাংথং বুবগ্রা থানসেঙ্গে কিন্তু সসম্মান অনারেবলি ডিগনিফাইলি যেখন সিন মানথাই সকতাই তংহাংকে আপুরকে বিজেপি বাইসং তাও ভিলেজ কমিটি ইলেকশন অ্যাসেম্বলি বং নাইতা সিনি মানথাই সেমা খাঙ্কা তো মানথাই সিংগা তাও ভিলেজ কমিটি ইলেকশন অ্যাসেম্বলি বিধানসভা পয়েন্ট অ্যালায়েন্স নাই সিনি ত্রিপুরাসানি যে মানটাই সকতাই সিরু হুঙ্গা আ দল বাইসং কথায় সাবি কথা নাই কক তো আবাবলে সিপিএম এর কথা নাই সিপিএম এর কথা নাই সানা বা সিপিএম সিরিবে আঙ্কাকে দাও সিপিএম বাই কক সাকাঙ্কে বুঝে নাই বলে অব তাম ধরনের রাজনীতি অবুবগ্রাবা দিল্লি সে থাঙ্গে বিজেপি বাইসে কক সানা তো তাঙ্গে সিপিএম বাই থাঙ্গে কক সাসে হতে নাই বলে না আপনি তো সিন বরক সে বুঝে না নাই আবো একে তাবো সানা থাঙ্গা একে আসুক মানথাই সকথাই এখানে সানজাক মানে ইয়া গলো ফানো বরক তাঙ্গে ইগনোর খাইবি তো তাবো ফানো মানে কোনো ফানো ডেভেলপমেন্ট অংথং আবতা হাই নায়া হাইদে বরক তাবো কক রুইসে কক নারে হাঙ্গা আবো হাইনা কিসি সা আং দङ হাইবনো আবনো जों তাবুক সারা গিয়া বলে বরনি জরালে তংখ বলে তাবুক জরা পায়াসিনি जों নকরি থাঙ্গাঙ্কে বড় হাসালি থাঙ্গাঙ্কে নর হাসালি থাঙ্গঙ্কে নর খাবার হানজাংনাই দা অককনো जों মাবুসিনি ত্রিপুরাসা লুকুরক ত্রিপুরাসানি যত লুকুরক চিনি সিপিএম নি যারা তাবো পলিটব্যুরোনি সদস্য এলইপি অনারেবল এলইপি বরমগোনাং জিতেন্দ্র চৌধুরী ন বা কক কবংনাইটা আবা সানাইটা খালকদি পাইথাক জরা মা লকনাই পাইথাক জরা বনি মিয়া পায়সাক জরা जों তংইনাই রিলিয়া ফুরকা जों হনাই আসি সুরনায়াপুর এই নরক সুন অ্যাকর্ড মানি নরক সুন বিত্রাই খেলাইকা নরকনি জরাও নর রইমা মানে জরা পয়েন্ট রিলিয়া কিন্তু তাবুক जों বড়বাই ডিস্টান থাঙ্গাং কথা হনজাক নাই সানারিং চা কমা ত্রিপুরাসারও जों খালগিয়া আবো হনাই বড় সন বুকু গানাও ফাইতং আবনো जों সানানি সুযোগ রিগলাবো বিজেপি রংনাতা বরনা जों আবনো রেখাঙ্কা বারে ও বরনা जों ধন্যবাদ নাই
bono sung appreciate khainai yes kongni moti kok lerfano sungna rukha azagale sung honi manai o BJP no bahino gatabu sung khalogi matone obono ma bujinai tai chimni tiprasa ne mante boro thana manaiba hajung saithanga CPM bori me Congress ri me kuno dol ri me ya আর আমেরিকা থাঙ্গি বরি মিয়া দেশনি সুপার পাওয়ার কান্ট্রি ফানো চিনো মানতে শক্তি মানিয়া আবংকা ইন্ডিয়ানি পলিটিক্স যে সেন্টারও তংনাই দিল্লিও তংনাই বনো রিমানো আনবাগি जों রাইট রুটনো রাইট ডিরেকশনো রাইট ট্র্যাকনো जों তঙ্গ বনবে কোন কনফিউজ টাংনি খাজনি তাহুকটাই বুগসং হাসতেনি যত লুকর সিনি বুবগ্রানো ট্রাস্ট খাই স্যার একে পাইথা কলগো থাংলাইসিনাই তালনি কাহাই আঙ্গই তংখা election pai mane ti de dishi election pai mane hangka tabu phana tangai montri songjaya khokhorok sano songjaka em te cm songjaka enke tangai tabu phana asu kabangma tongui tongkho mdc ro candidate angai apply angjak ro tangai tabu phana borne post ro jagya ko abo hai sungmungta lokorok ne ke abono tam sana ne muso belai ne lerai tangkha khanai খানমন্ত্রী বড়র বছর লুকু সাওমর অপোজিশন যা বড়নে বিভ্রান্ত খায় খানি বুবগ্রা খরনি বেন যদি পারফরম্যান্স কাম খাইমানকে বনাইগ্রা কা বুসু রান খাইমান ব্যাট খরনি দুইজনের ব্যাট রেখা তাবকটা কাইসা নাহাকে ব্যাট বুনা বাগির হনাই আবো সিস্টেম দङ খরনি চং পাঙে পরে তাই চংনি মালায়া জাথঙ্গা কলে হনানি হায়দা মু চাইয়া ওয়াইসা চংকা খরনি তাই চংই সিমালে আইন সিকরি খাঙ্গাং কলে ইয়েস আবো অভিযোগ খাইনাই বিরোধী খাই চাও দাবো চংজাংনাইটা হায়দা সিকাঙ্গো আপনি বলে ওলা খরনি ন রিয়া দেবা সিনি রবীন্দ্র বাবু ভাই অনন্ত বাবু দাবু তো সিন দলক করিকে খরচা ওলা ইন্ডাকশন খাইকে মানে এক্সপানশন খাইকে খরনই চংমা পরে সিএম কাইসা ইএম কাইসা চংমা পরে তাই লামা করিকে তাই সাই চংই মালিয়া আবো চংখাংকে পৃথিবী দং সংনাই রহনি হিংগাংকলে আবো চাকম বনা কক চাকম দাও বুবগ্রা খরনি ওই 3 মাস নাইকা তাবো বুসকাং পরে 3 মাস পরে চংা নাহাংকে চংনাইটা আবো তো কোনো প্রবলেম করি খাজেন তাহুরো বুখরক বুবগ্রা যতন সিও যে বুজরব তামু খালাইনা না বনপুতু সাউই তংদি বিসা সাই তংদি খাকাও বড় লুকরক যে নাইনা মুসুংমান নুংনা মুসুংমানি নুকনাই তাই বড় লুকরকনি খানি যা মুসুংমানি আবনো বুবগ্রা তুরুক তুরুক সাই তংনাই তাই বুবগ্রানো সুংবল লগিরেনাই বাহাইকে जों সামু কাহাম খাইমান আবসো দাবুসিনি কক থাংনাই 5 বছর যেটা খাইমিয়ানো जों তেসা কাহামদা খাইমান There was a bin sek kaham da klaiman abongka sini sai tongani dabu sini nainani sini samu humta ko sir belaina kan hampai eke tabuk srai sawiman laika sarne khugo khanalai mane bishingtei inke sungbu kaduk mane hine mano sarbai kok masalai anke tini sarbai kok salai mane bishingtei kisa khatong thoka kisa himaya kabang se khatong thoka inke je sinamu sungmarok sungbu shika te norone bushiraka je nerone sungmung tongmarok nerone sungmung no ang ani sungmung ngai sakbai ta ang sarno sungai norne buskango tobui faika anke main ko ke abo hai je khanani shalo একবা 9 আগস্ট আবো বেলাকেনা নামকক মানে হাবসারনি বাগৈ আবো পালাইজাগনানে থাঙ্গै তঙ্गो सिनि रांसाकनि दिब्रा हास्तेवबो बेलायना नायथथक गानमुं जुमुं रुचाबमुं मोसामुंनि बिसिंतै सारनि खुगन रक स्राय सावैनो मानखाना राजाखर आगलिवो बेलायना नायथथक ख्लाइवै सार्किट हाउसनि सिमि रेलि सेंसाजागै रवीन्द्र भवनो मथाक जागायना आरो जागाबो कतर कायसा प्रग्रामबो ख्लाइजागनाय आबोनि बागैनि रक फाइबि मानजक फाइदि तांगै हिंके जों साक फाइबि मानजक गांके सिनि गानमुं जुमुं सिनि तमुजामुं न बमतै ख्लाइगै जों कुंसुग्रगै फनुगै माननाय बयनि बुसखांगो आबोनि बागै खाना फाइ मानजक फाइबैदि kabang belaina naithok tongthok kotor khlaiwi khana world indigenous day palaijaknani thangai tongo rajakor agolibo enke abono teiwini जों sarni khugo sinani bagai tendorono sirenani bagai tini jorabo phaibi sokai mane angsuparna jamatia cameraman tongo boyar deborma ke tini bagai asugno tongsitang financial roko je update rok tong mane abo sinorokna ranan bagai जों saitoknai sini khorangni team ni angai belaina hambai